सुबह सुबह आप जितनी दरखास्तों पर साइन करते हैं, अहकामात जारी करते हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पे आए होते हैं, तो क्या इनके काम होते भी हैं या सिर्फ साइन हो जाते हैं और ये चल जाते हैं? सर जिसकी तो अगर किसी को फ़ीस चाहिए, अगर कोई परेशान है अपनी तालीम के हवाले से, अगर कोई बहन माजूर है, ज़ईफ़ है, उसका ऐसा इशू है प्रेसिंग, जैसे हमने अर्जेंटली डील करना है, तो सबके होते हैं। अगर पुरानी ट्रेडिशनल सियासत है कि नहीं जी सिर्फ मेरी अटैचमेंट कर दें इसलिए क्योंकि मैं फ़लाने की रिश्तेदार हूँ, या जी मैं 3 किलोमीटर दूर नहीं जा सकती, या मैं जो है मेरे से ये गलती हो गई मुझे माफ़ कर दें, तो फिर उसमें मेरिट इंश्योर करता हूँ। जिसका होने वाला हो 100% होता है। नॉर्मली हम जब सियासतदानों को देखते हैं तो वो हर एक को लेटर दे देते हैं, बल्कि पंजाबी में कहें तो पुत्र दे देते हैं, आगे काम हो ना हो। तो क्या आप परसू भी करते हैं, चेक भी करते हैं कि जिसको दिया था उसका काम हुआ है या नहीं सर हुआ? आपने शायद देखा हो, आपने मेरे साथ पिछले 20 मिनट स्पेंड किए कि मैं मौके पे ही जवाब दे देता हूँ। जो नहीं होना, सरदार साहब मेरे मोहतरम में आए हुए हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे से 20 साल का अकीदत का रिश्ता है, बट काम गलत है, मैं नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि मुझे मौका दिया गया है चीफ़ मिनिस्टर की तरफ से इस निज़ाम को बेहतर करने का, और अगर मैंने इसे बेहतर करना है तो फिर कुछ चीज़ों को जड़ से उखाड़ना होगा। ये नहीं हो सकता कि ताकतवर लोगों के हर दफ़ा ट्रांसफ़र हो जाए, कि अवाम का आना इस बात की दलील है कि यहाँ से उन्हें रिलीफ मिलता है तो वो हमने यहाँ पे ये भी देखा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसी आईं या ऐसे लोग आए कि जिनकी फ़ीसें आप कह रहे हैं कि आपको मैं डिस्काउंट भी करा दूंगा और बाकी फ़ीस अपनी जेब से देते हैं। ये कैसे कर देते हैं? सर मैं ये पिछले 10-15 साल से कर रहा हूँ और मैं अपनी सैलरी डोनेट करता हूँ अब, बट इससे पहले मैं करीबन कोई 1 करोड़ रुपए एनुअली एजुकेशन पे लगाता हूँ। बिकॉज़ मेरा ये मानना है कि अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को चांस देना, उनमें ड्राइव ज़्यादा होती है। उन गाँव के बच्चों के अंदर उनके ख्वाब बड़े होते हैं, सिर्फ रिसोर्सेज की कमी। और अगर एक भी बच्ची रिसोर्सेज के शॉर्टेज की वजह से रह जाए तो आई थिंक आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगिव माई सेल्फ। मेरी चीफ मिनिस्टर का यही हुक्म है, इसीलिए 50,000 स्कॉलरशिप्स। ये वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्हें स्कॉलरशिप मिलने के बावजूद, या फिर ये इस सिचुएशन में है कि इनसे इनकी हॉस्टल की ड्यूज़ भी नहीं दिए जा रहे। या आप देखें जिस तरह बच्चा आया कि उसके वालिद की डेथ हो गई, या एक आया कि उसके वालिद ग्रेड 4 के एम्प्लॉई, अब 40,000 तनख्वाह में वो बच्चे की फ़ीस दें या कि अपना घर चलाएं। तो इस तरह के लोगों को इंस्टेंटली रिलीफ देता हूँ उसी दिन। लेकिन ये इसका तो कोई ऐसा निज़ाम नहीं होना चाहिए। आप कितने बच्चों की फ़ीस दे लेंगे? सर 50,000 स्कॉलरशिप्स एक निज़ाम के तहत ही दी। चीफ मिनिस्टर ने जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया उसमें जितने और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, और अब जो सेकंड फेज़ में 20,000 स्कॉलरशिप्स हैं, इसमें 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th सेमेस्टर स्टूडेंट्स, और जो MBBS के हैं 1st to 5 ईयर्स, ऑल द इंटायर जर्नी इज कवर्ड। बट अगर उसके बावजूद बच्ची ये फील करे कि मेरे पास हॉस्टल के ड्यूज़ में शॉर्टेज है, और वो एक वज़ीर के पास जाए कि जी मेरे पास हॉस्टल की फ़ीस की शॉर्टेज है, तो मेरा ख़्याल है कि उस वज़ीर को उसका मसला हल करना चाहिए। आप यहाँ पे जब इस तरह पब्लिक में बैठे होते हैं और बड़े काइंड होते हैं, हर एक के काम आ रहे होते हैं, यहाँ तक कि आपने एक शख्स को शादी के लिए अपनी ज़ाती गाड़ी देने की भी ऑफ़र कर दी। तो क्या कोई मिनिस्टर अपनी सरकारी गाड़ी किसी को दे सकता है? सर सरकारी गाड़ी नहीं थी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आज आपने हाईलाइट की। उस बच्चे का नाम है बिलाल, और वो खान के मोड़ एक गाँव है, वहाँ का रहने वाला है, एंड ही इज़ डिफरेंटली एबल्ड। उसकी एक टांग नहीं है। और मैं जब उस गांव में गया तो वो मेरा पुराना दोस्त है, मैं उस यूनियन काउंसिल से चेयरमैन रहा, तो उसने मेरी गाड़ी को रोका और मैंने कहा अब ये कहेगा कि मिनिस्टर बन गया तो ये यहाँ पे रुका भी नहीं। और डिफरेंटली एबल्ड बच्चे मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और मैं सरकारी गाड़ी नहीं इस्तेमाल करता सर, मेरी अपनी गाड़ी। तो मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि जिन्होंने नाल शादी हुई है ना, तो वो कह रहे हैं कि एक नौकरी और एक सरकारी जी गड्डी है थोड़े को, क्योंकि नंबर प्लेट ग्रीन लगी होती है ना, तो सब शायद समझते हैं कि ये सरकारी। ये मेरी अपनी गाड़ी है। तो वो शहबाज गिल साहब ने भी उस पर एक बड़ा प्रोग्राम किया कि ये देखें ये मिनिस्टर कैसे नौकरियां बांटते हैं और कैसे सरकारी गाड़ियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो फिर मैंने जब वो बच्चे की वीडियो दिखाई दुनिया को कि एक माजूर जिसकी टांग नहीं है यार, और उसे एक वज़ीर अपनी ज़ाती गाड़ी देना चाह रहा है अपने कैंप ऑफिस में। उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मेरे सरकारी PSO नहीं है, जब मैं हल्के में जाता हूँ तो मेरा ऑपरेटर है तनवीर, वो मेरी तनख्वाह पे ही काम करता है पिछले 20 साल से, और उसके पास को 20-30 और बच्चे काम करते हैं, यंग इंडिविजुअल, जिनसे मैं डिफरेंट काम लेता रहता हूँ।
تو اس کے پاس ہی اسے میں نے کہا کہ جاب پہ رکھوائیں، 25,000 اپنی جیب سے اسے دیا، گاڑی اپنی اسے دی. تو یہ کرنا پڑا، میں 100 دفعہ کروں گا. اور اگر کسی ڈفرینٹلی ایبلڈ معذور بچے کے لیے مجھے سرکاری جاب بھی دینی پڑی تو میری لیڈر کا بھی یہ حکم ہے، میرے مذہب کا بھی یہ حکم ہے، انسانیت کا بھی یہ بیسک کرائیٹیریا کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کی زندگی مشکل ہے سر. وہ ہماری طرح نہیں جی سکتے، وہ ایک ٹانگ پہ نہیں 100 کلومیٹر سفر کر سکتے. انہیں رشتہ دیتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ یہ معذور ہے. اس کی معذوری کو اس کی معذوری نہ بنائیں، اس کی طاقت بنائیں. یہ میری لیڈر نے مجھے سکھایا ہے، اور جتنی نوکریاں دینی پڑی ڈسیبل کو ضرور دیں. لیکن آپ کی اپنی ذاتی گاڑی جو ہے اس پہ گرین نمبر پلیٹ آپ نے کیسے لگا؟ سر اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا، کیونکہ اوبیسلی جھنڈا لگنا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وزیر کا ایک گورنمنٹ کا وہ ہے، تو اس کے لیے وہ ضروری ہے. اور مجھے تو بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ میرا 8-10 لاکھ کا نقصان ہو گیا، بکاز میری گاڑی کے اوپر جب وہ جھنڈا لگے تو اب وہ مڈ گارڈ اور وہ جو میں ریپلیس کراؤں گا تو وہ مجھے اپنے طور پہ ہی کرانے پڑیں گے. تو اس لیے سرکاری، کیونکہ اس میں وزیر بیٹھا. آپ کئی بار جب اس طرح پبلک میں ہوتے ہیں کھڑے کھڑے کئی لوگوں کو آپ ڈانٹ دیتے ہیں، کئی سرکاری افسروں کو معطل کر دیتے ہیں، تو کیا دوسری طرف کا موقف نہیں جاننا چاہیے؟ تحقیق کیے بغیر معطل کر دینا جو ہے یہ درست طرز عمل؟ کس نے آپ کو کہا کہ میں تحقیق کیے بغیر معطل کرتا ہوں؟ آپ کی ویڈیوز میں تو ایسی بات. بٹ اب دیکھیں میری ویڈیوز آخری آپ نے دیکھی ہوگی عید پہ. اگر گاؤں کے بچے کہہ رہے ہیں جو اسکول میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے ہیڈ ماسٹر 3 دن نہیں آتے، تو کیا اس سے بڑی تحقیق ہے کوئی؟ کہ جو اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استاد محترم 3 دن نہیں آتے، اگر وہ بچے اگلے گاؤں میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ استاد صاحب یہاں 15 پان آ کے کھاتے ہیں، اور مجھے جا کے وہ پان کی جگہ دکھاتے ہیں کہ ہم سے یہ پان اٹھواتے ہیں، تو کوئی تحقیق کی گنجائش رہ جاتی ہے. تحقیق وہاں ضروری ہے جہاں پہ آپ کو لگے کہ ایک بندے نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور دوسرے کا سننا چاہیے. بٹ اگر آپ کے پاس ایویڈنس ایسا ہو، آپ موقع پہ گئے ہیں، چیٹنگ مافیا وہاں پہ چیٹنگ کر رہی ہے، اس کی تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں وہاں پہ پرانے وزیروں کی طرح کمیٹیاں بنانے چلوں کہ جی آپ کمیٹی بنائے کہ بچہ موقع پہ چیٹنگ کر رہا ہے، وہ موقع پہ چیٹنگ کرا رہا ہے، دے شوڈ بی گون. یہ پھر اگین کمنگ ہمارے آئین میں بھی حکم ہے، ہمارے مذہب میں بھی حکم ہے، وہیں انصاف کرو. اور اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اگر ان چیزوں پہ ہم نے زیرو ٹالرنس، ایک کوئی ہراسمنٹ ہے، دیکھیں نا، آپ کے پاس ایویڈنس آ گیا ہے ویڈیو کا، آپ کے پاس ایویڈنس آ گیا ہے، شہادت آ گئی ہے میڈیکل رپورٹ کی، آپ پھر کمیٹی کھیلتے رہیں. ضرورت نہیں ہے. میڈیکل رپورٹ ایک ڈاکٹر نے دی ہے جو مستند ہے. ویڈیو جو ہے وہ کسی نے اگر دکھائی ہے، یا آڈیو کسی نے سنائی ہے اور اس کے فون کے اندر سے نکلی ہے، تو نظر آ رہا ہے. ہوتی رہے فورینزک، اس کی رپورٹ آنی چاہیے، بٹ وہ وہاں سے تو فوراً ہٹے نا. اگر کسی کے گلی محلے میں پانی پھر رہے اور ہم عید والے دن یہ کہیں کہ ستھرا پنجاب کامیابی سے چل رہا ہے، اور اگر ایک ٹاؤن کے لوگ مشکل میں، اور اس ٹاؤن میں جیسا کہ میں نے اس پروگرام میں بھی کہا کہ اس ٹاؤن میں سرکار نے 100 امپلائیز دیے ہیں، سرکار کروڑوں روپے مہینے کا بجٹ دے رہی ہے، تو کیوں عید پہ پانی کھڑا ہو؟ اور اگر کھڑا ہے تو پھر وہاں کے ایم پی اے کو، وہاں کے منسٹر کو، وہاں کے افسران کو بھی اسی پانی میں چلنا چاہیے. ایک دن میں ختم ہو جائے گا. اور ہوا، ہم نے